Bali kuya, ano to? Ito? Galbisal po. Galbisal. Ayun yung galbisal. Opo. Ito yung 650 yata, ano? Opo. Ito yung Manual. Saltisal. salsisal. Ito yung 1-1. Ayan na yung dami nun. So, 400 plus na. Ito, pork 480. galbisal. Pork. Yan yung. Yan yung... Kasi puro sal eh. Ang maintindihan eh. Ito pa na yung pinakamahal. 1-1, no? Tapos 3 piraso lang siya.